Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 2417091003. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyelesaikan dan memberikan penjelasan video tentang tugas 8 komunikasi data di jaringan komputer. Oke, mungkin langsung aja. Nah, sebenarnya untuk step by stepnya udah dijelaskan di sini. Nah, dia. Step 1, using web address information in topology diagram configure web servernya ini, DNS servernya ini, PC adminnya ini. Terus nanti DNS servernya di online. Jadi adalah kita langsung aja kita masuk ke web server. Ke web server dulu sini. Kita masuk ke configuration. Kita config dulu setting. Kita setting dulu sebentar. Web server. Nah, di sini nih. Maaf. Jadi web server itu 192.168.35.252. Terus ini default aja. Ini kita copy. Atau DNS servernya itu adalah 253. 2.168.35.253. Lalu kita ke DNS server, desktop IP configuration 192.168.35.253. 192.168.35.253. On aja. Ini juga sama, titik 35.1. DNS servernya dari DNS server itu 127.0.0.1. Terus itu masuk ke PC admin. Di PC admin ini kita sudah di PC admin ini kita masukin lagi IP-nya, berarti 192.168.8.10. Baik, by default 192.168.8.10. Terus gateway-nya yang sesuai ketentuan teks tadi 192.168.8.1. Terus DNS servernya samain ke DNS server 192.168.5.253. Oke, udah ya. Ini kita cek lagi apakah sudah. Kita IP configuration 253 ini benar, web server. Configuration 253. Oke, sudah. Terus kita ke DNS server. Terus ini kalian di bagian service, kalian pencet DNS-nya, terus kalian on. Kalau misalnya ini kebetulan udah on, kalau misalnya kalian off, kalian onin dulu supaya kita mau nyalain si DNS servernya supaya nyala. Oke, kita ke step pertama, kita ke switch 1. Terus kita enable ini switch 1. Terus itu konfigurasi terminal, hostname, kita kasih hostname-nya, hostname S1, hostname kita ganti namanya, terus VLAN 15 kita kasih link
VLAN 25 masuk, name kita kasih resource, kasih exit, VLAN 35, kita masuk ke VLAN name category 35 itu server. First kita exit, terus VLAN 88 itu masuk, kita namain dia NGT name JTAG. Nah, kita exit, VLAN 98 masuk, itu kita name native X. Ini sudah, kita masuk ke interface range GI 0 1 sampai 2. Interface range GI 0 1 sampai 2. Nah, kita mau ngaktifin mode terangnya. Jadi ini switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 98, trunk VLAN VLAN, kita baru masukin 15, 25, 35, terus 88. Lima, 88, 15, 25, 35, 88, 98. Udah. Terus kita bikin no shop. Kita exit. Nah, kita kan mau masukin si VLAN 15 nya ke green. Nah, makanya kita masuk ke interface FH05. Itu kita masukin dia ke green. Interface FH05, kita switch mana sih? Switch word no access, switch port access VLAN 15, no shop, lalu kita keluar, kita exit. Terus kita mau ngasih IP address, maka dari itu kita masuk ke interface VLAN 88. VLAN 88 kita kasih VLAN 88 tuh 192.168.88.11 masuknya kemarin 255.255.255.0. Terus ini no shot aja, baru kita accept. Selanjutnya kita masukin IP default gateway-nya. IP default gateway-nya 192.168.88.1, di index ini aja langsung. Terus kita shutdown ke port yang tidak terpakai. Jadi langsung jadi interface range FA 01 sampai 4, FA 0.6 sampai 24. Ini udah masuk, kita shutdown, kita exit, and terus kita write memory. Sudah, kalau udah kita lanjut ke switch 2. Biasanya kita enable konfigurasi terminal. Nah, kita ubah namanya jadi hostname S2
Nah, hostname S2, VLAN 15, masuk, name sales, exit, VLAN 25, name resource, exit, VLAN 35, name servers, exit, VLAN 88, name NGT, name MGT, udah exit. Terus VLAN 98, next, kita name native, exit. Terus kita masuk ke interface range GI 0 1 sampai 2. Terus switch port mode trunk, ini berarti switch port, kita masukin trunk, trunk native VLAN 98, trunk laut VLAN, salah, laut VLAN 15, 25, 35, 88, 98. Terus no shutdown, terus kita exit. Selanjutnya kita bakal kasih akses VLAN ke 25, jadi interface FH0/10. Kita switch port, mana sih? Kita kasih akses. VLAN 25, exit, interface FH. Selanjutnya kita bakal masuk ke VLAN 88, interface VLAN 88. Kita bakal masukin IP-nya. Kita bakal masukin IP-nya. IP add 192.168.12.255.255.255.0. No shut. Terus kita exit. Terus kita masukin IP default gateway-nya. Default gateway-nya itu 192.168.88.1. Selanjutnya kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 9, ini kita pakai mau shutdown port-port yang tidak perlu gitu. Masuk ke VLAN 24. Nah, ini shutdown. Ini kita X and flight memory. Dan selanjutnya kita masuk ke switch 3. Di switch 3 ini kita masuk biasa enable konfigurasi terminal, hostname S3, kita ganti hostname S3, VLAN 15, name sales, exit, VLAN 25, name resource, exit, VLAN 35,
name-nya itu servers, ini accept, VLAN 88, name-nya itu mgt, accept, VLAN 98, name-nya itu adalah native. Nah, accept. Kita bakal ngelakuin trunk, jadi kita bakal masuk ke, jadi kita bakal ngasih apa, interface GI 0 per 1 sampai 2 GI 1 sampai 2 kita bakal masuk. Terus switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 98, terus switch port trunk seperti biasa tadi ya, trunk VLAN 15, 25, 35, 98, 98. Oke, sudah. No shut, exit. Nah, sekarang kita bakal masukin VLAN 88 tuh ke punya si admin. Jadi kita masuk ke interface 0/5. Ini ya, ke admin yang benar 0/5. Face FH 0/5. Terus kita masuk ke switch port mode access, switch port access VLAN 88, no shut, exit. Nah, kita terus masukin VLAN 35 itu ke server. Jadi kita bakal masuk ke interface range FH 0 1 sampai 2. Nah, ini kita kayak tadi ya, switch port mode access VLAN itu ke 35, terus itu kita exit. Terus kita masuk ke interface VLAN 88. Udah masuk, terus kita tambahin IP-nya. IP itu 192.168.88.13 255.255.255.0. Aduh, masalah. 8.13. Kita no shut lagi, terus itu exit. Nah, kita bakal matiin yang tidak terpakai, berarti kita masuk ke interface range FH 0 3 sampai 4, FH 0 6 sampai 24. Terus kita shutdown, exit, masukin IP default gateway-nya itu 192.168.88.1. IP default gateway 192.168.88.1. Ya, kita M, terus write memory. Nah, selanjutnya kita belum selesai, ini baru ke switch, kita ke router 1. Ini dia nih. Oke, di router 1 seperti biasa ini adalah konfigurasi terminal. Kita ganti hostname-nya R1. Kita masuk ke interface SE 000, interface SE 000. Kita kasih clock rate-nya sebesar itu sebanyak clock rate-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. IP app 192.168.5.1 255 255 255 252.
Nah ini nih buat si itunya, no shutdown. Terus interface GI 0/0 itu kita masuk no shutdown juga, no shutdown kita exist. Nah kita buat sub interface, jadi kita masuk ke interface GI 0,15 GI 0,15 kita build encapsulation dot 1 key 15 encapsulation dot 1 key 15 so terus tambahin IP nya itu 192.168.15.1 255.255.255.0. Terus kita accept. Selanjutnya kita masuk ke interface GI 0/0,25 ya, 25 sebentar, 0,15 encapsulation dot 1 25 IP at 192.168.1.255.255.255.0. kita accept. Terus interface GI 0,0,35 encapsulation dot 1 key 35 sama aja. Titik 35 no shut seperti biasa. Bukan, kita langsung accept. Terus itu interface GI 0/0,88 masuk ke 88. GI 88 accept lagi. Terus interface GI 0/0,98 aktif. Terus IP tag nya itu tadi 119 cuma diganti ini aja 98. Nah habis itu kita exit, kita end, terus write memory. Sudah, kita lanjut. Ini kita udah ke router 1 ya, berarti kita lanjut ke router 2 tuh. Nah ini enable aja, terus const kasih hostname R2 router 2. Terus di router 2 ini kan kita disuruh untuk masukin IPv6 ya buat ke ini. Jadi kita langsung aja IPv6 unique case routing, IPv6 unique case routing.
routing. Terus ini buat ngaktifin si IPv6 gitu loh. Terus kita masuk ke interface SE 0 per 0 0 0 per 0 per 0, terus ID add 192 168.5.2 255 255 255 252. Biasa no shutdown ya, kita exit. Terus kita masuk ke interface SE 0 per 0 per 1. Kita kasih clock rate, clock rate itu 128.000 128.000.000. Terus kita tambahin IP add-nya 165 ternyata 192.165.201.62 255 255 255 252 165 21 62. Terus ini no shut aja, no shutdown. Exit ya, interface 0 1 0. Si IP nya 209 masih 209 165 165 201 66 255 255 255 252 209 165 201 209 165 201 165 201 66 255 nah 252 no shut, exit and write memory. Selanjutnya adalah kita keluar dulu aja. Router 2 udah, kita masuk ke router 3. Di router 3 ini kita enable konfigurasi terminal. Nah, kita ganti hostname-nya jadi R3, hostname R3. Nah, di sini kita aktifin juga IPv6-nya pakai IPv6 unique case routing. IPv6 unique case routing. Terus kita masuk ke interface GI 0 per 0. Nah, kita tambahin nih si IPv6 ya, IPv6 address itu 2001.2 db8 ccc 1 strip 1 prefixnya itu 64 2001 strip db8 titik 2 ccc titik 21 titik 2 titik 21 prefix 64. Lanjut IPv6 address FE8 titik 2 dan address FE80.2.21 link lokal. IPv6 address FE80.2.21 link lokal. Ini sebagai si gateway-nya. Kita next. Terus kita no shut. Kita exit. Nah, masuk ke interface GI 0 per 1. Interface GI 0 per 1. Kita supaya ini berarti kita no shutdown dulu. No shutdown interface GI 0. Kita exit. Terus masuk ke interface SE 0 per 0 per 1. 0 per SE 001. Terus kita kasih IPv6 address itu
2001 strip DB8 strip lagi titik 2 DB8 titik 2 ACAD titik 21 titik 2 titik 2 prefix 64 itu DB8 titik 2 ACAD titik 2 prefix 64 no shutdown. Sudah no shutdown, kita exit. Habis itu kita masuk ke interface loopback ya. Interface loopback 0. Interface loopback 0. Interface loopback 0. Udah. Terus kita tambahin IP add 172.16.41 kita mau routing ya. 255 255 255 0 21641 0. Di situ exit. Terus kita masuk ke interface loopback 1. Loopback 1. Loopback 1. Ini masuk aja, ini tinggal diganti 4 jadi 5. Terus exit lagi. Interface loopback 2. Mas, aduh. Nah, ini berarti yang loopback 2 ini kita 6, itu berarti 6 yang di sini. Terus itu exit. Habis itu kita masuk ke interface loopback 3, interface loopback 3, loopback 3. Nih IP add 6, loopback 3 itu berarti kan udah 6, 5, 4 berarti ini 7. 7 tuh. 1, 2, 5. Terus X and write memory. Nah, sekarang kita bakal ngasih DHCP ke server. Jadi kita bakal ke kita X. Jadi kita DHCP versi 4 dulu. Jadi kita bakal ke router 1. Ke router 1 kita DHCP-nya itu pakai si DHCP versi 4 gitu. Kita enable dulu. Enable conft terus itu IP DHCP excluded address. IP DHCP itu yang kita mau ngilangin si IP yang nggak kepake dari si DHCP 168.168.168.15.5. IP DHCP excluded address 192.168.15.192.168.15.5. Terus IP DHCP excluded address 198. Nah, ini tinggal diganti jadi 25. Ini juga sama, juga diganti menjadi 25. Udah. Terus kita IP DHCP pool, kita masukin IP DHCP-nya, IP DHCP pool 15. Oh, maaf. IP salah. IP DHCP pool 15. So, kita kasih networknya itu 192.168.15.0 192.168.15.0 terus ininya 255.
Terus default routernya kita masukin itu 192.168.25.1 default router. Sebentar, oh salah, hampir aja. 192.168.15.1. Terus kita ganti DNS servernya itu jadi 192.168.35.253. DNS server 192.168.35.253. Terus kita exit. Kalau udah, kita masuk lagi IP DHCP pool. Nah ini pool 25. Kita masukin networknya 192.168.25.0 255.255.255.0. networknya 192.168.250.255.0. default routernya itu 192.168.25.1. yang baru benar 2.1 sudah. Terus DNS servernya itu 192.168.35.253. kita exit and terus write memory. Jika sudah, ini kan udah nih router 1 nih. Kita kembali lagi ke router 3. Kita mau ngasih DHCP apa sih namanya, DHCP versi 6, IP versi 6. Ini kita enable dulu aja. Kita konfigurasi terminal. Terus IPv6 DHCP pool IPv6 kita gambarnya IPv6 DHCP pool IPv6. Terus ini DNS servernya itu kita masukin itu adalah 2001 db8 2323.2e.221. DNS servernya itu 2001.2 db8.22323.2e.2.21. terus exit. Kalau udah, kita masuk ke interface GI 0/0. itu IPv6 address 2001 db8 2323 E1 prefix 64. 2001 db8 2323 E1 prefix 64. IPv6 kita ND other config flag. IPv6 ND other config flag. Terus IPv6 DHCP server, IPv6 DHCP server pool IPv6. Nah, shutdown, exit, and kita kasih write memory. Jadi selanjutnya kita bakal ngasih OSPF versi 2 di single area. Jadi kita bakal masuk lagi ke router 1 nih. Router 1. Kita bakal masuk lagi ke router 1. Sebentar. Oke, benar. Berarti kita router 1. Masuk router 1 lagi, kita enable
Terus itu kita konfigurasi terminal. Router OSPF 1, router OSPF 1, router ID 1.1.1, router ID 1.1.1, network kita tambahin networknya 192.168.15.00.000.255 area 0. Ini kita tambahin semua jangan lupa ya. 192.168.000.000.255 area 0. Sengaja karena ini sama, ada yang beda, cuman beda itu aja. Berarti ini 25, ini berarti 35, ini berarti 88, ini berarti 98. 192.168.168.5.000.000, ini berarti 3. 0.000.3 area 0. Exit. Terus interface SE000. Kita kasih bandwidth-nya ya. Bandwidth 1544. Exit and write memory. Oke, sudah, kita ke sebentar. Jika sudah, kita ke router 2 ya. Kita ke router 2. Kita enable lagi konfigurasi terminal, IP root. Kita kasih IP root 0.0.0.0.0.0 SE010 IP root 000 SE1010. Terus kita router OSPF, router OSPF 1, IP root 000 udah 000 SE 010. Router OSPF 1, router ID 2.2.2.2. Terus kita tambahin network 192.168.5.0.123 area 0. Area 0. Dah, habis itu passive interface SE01. Terus itu default information originate kita accept. Selanjutnya interface SE000, kita kasih bandwidth-nya ya, bandwidth
itu 1544. Kita exit, terus kita masuk interface SE 0/0/1. Sama di sini kita kasih bandwidth, cuman yang ini kita bandwidthnya itu 128. Exit and write memory. Router 2 udah, kita masuk ke router 3. Enable konfigurasi terminal. Di sini router OSPF 1, router OSPF 1, router IP 3.3.3.3. Network 192.168.6.0.003 area 0. Ini sama aja, cuma kita ubah jadi 7 area 0. Terus ini passive interface GI 0/0 sama passive interface ini 0/1. Ini passive interface loopback 0. Nah ini passive interface loopback 1. Itu kita accept. Terus interface SE 0/0/1. Interface SE 0/0/1. Terus bandwidth ini itu 128. Kita accept. Terus IPv6 router OSPF 10. IPv6 router OSPF 10. Nah kita kasih router ID nya ya. Router ID nya tadi kan 3.3.3.3. Terus itu accept. Interface GI 0/0 IPv6 OSPF 10 area 0 IP OSPF 10 area 0. Kita exit. Terus interface SE 0/0/1 ya. IPv6 V6 SPF 10 area 0 IPv6 OSPF 10 area 0 ya. Itu kita accept. Terus IPv6 dot serial 001. IPv6 root .2.2 0 serial 001 and write memory. Udah kita ke router 2 lagi. Kita kembali lagi ke router 2. Ke router 2 kita enable konfigurasi terminal lagi. IPv6 router OSPF 10. Nah kita kasih router ID nya kita
Di sini 2222. Router ID 2222, terus accept. Di situ interface SE 0/0/1. IPv6 OSPF 10. IPv6 OSPF 10 area 0. IPv6 OSPF 10 area 0. Cek no IPv6. Ini accept. Nah, habis itu IPv6 kita routing lagi, root IPv6 root ini gue ada SE. Sebentar. Nah, udah ketemu fixnya di mana. Oke, sebentar. IPv6 110. Oke, sebentar, mungkin sebentar. Langsung aja ke step 7, yaitu NAT, yaitu IP. Kita tulis IP NAT inside source static. IP NAT inside source static. Oh, belum. IP not static. Kita masukin IP-nya 192.168.35.252. 192.168.201.201.201.265. Terus akses list permit, access list permit, access list 15 permit
192.168.15.0.123. Access list permit, access list 15, permit 192.168.15.0.005. Oke, ini sama aja. Ini tinggal 25 permit, berarti ini juga ganti 25, sama aja. Terus IP NAT pool R2, kita kasih namanya R2 NAT pool. Ini sebenarnya bebas, cuman di sini aku pakai yang gampang-gampang aja. Jadi IP NAT pool R2 NAT pool, R2 NAT pool, IP NAT pool R2 NAT pool 29.165.201.66 kok info IP NAT pool NetMask 255.248. Terus NetMasknya 255.248. Udah, berarti benar. IP NAT inside source list 15 pool R2 NAT pool overload. IP sama juga IP NAT inside source list, berarti ini 25 pool R2 NAT pool overload. Di next, terus kita masuk ke interface SE010. Kita tulis IP NAT outside, terus kita X. Terus kita masuk ke interface SE000. Ini outside, ini IP NAT inside. Ini outside, IP NAT inside. Interface SE 0/1, terus IP NAT inside. Kita accept. Terus kita akses list 100 permit TCP any host, access list 100 permit TCP any host 09.165 Eki 80. Terus permit TCP any host 201.165.201.201.65 EQ 80. Kita enter. Ini juga access list 100 permit. Bedanya ini MP any host, alamat IP nya sama di sini, berarti echo replay.
ICMP, maaf, ICMP access list echo replay 100. Ini kita balik lagi ke TCP any host, alamat IP-nya masih sama. Di sini bedanya established access list 100, access list 100, deny IP any. Access list 100, deny IP any. 100, deny IP any. Terus kita masuk ke interface SE010. Terus kita tambahin IP access group 100 in accept. Nah, kita masuk ke apa namanya ini bagian firewall, yaitu langkah terakhir. Oke, sebentar. Oke, firewall. Di sini kita IPv6 access list kita kasih namanya firewall IPv6 access list firewall IPv6 access list firewall IPv6 tulis permit ICMP and host. Permit ICMP MP host 2001.2 db8.2.2323.2e.2.21 echo reply. Permit TCP any host selanjutnya. Permit TCP any host. Oh, sama ternyata. 2001.23.23.8 ini. Established. Bedanya ini TCP. Nah, kita deny dulu IPv6 any accept. Kita masuk ke interface SE010 IPv6 traffic filter IPv6 traffic filter firewall IPv6 in accept and write memory. Oke, kita masuk ke step terakhir, yaitu step 9, yaitu ruang 3 manajemen dan admin MCT. Saya memberi keamanan. Kita sekarang ke router 3. Terus enable konfigurasi terminal. Security, kita buka
kita kasih security passwordnya minimal length security password min lah ya. Service password encryption service passwords encryption. Kita kasih username admin, secret dan courses. Username admin, secret dan courses. Nah, kita kasih enable secret kelas 1 2 3 4 5. Kita kasih banner MOTD hashtag no unauthorized banner MOTD no unauthorized access allowed hashtag lagi maaf no unauthorized access allowed. Terus kita kasih IP access list standard IP access strip list standard admin MGT IP access list standard admin MGT. Kok salah sih? Oke, salah, typo minus D. Nah, kita kasih permitnya itu ke 192.168.88.10 192.168.88.10. Kita exit. Nah, kita kasih line, kita masuk ke line console 0, maaf, login lokal exact time login lokal exact timeout 5.0 exit exit. Terus kita masuk ke line VTI lagi 04 login lokal transport input telnet access class transport input telnet access class. Transport input telnet access class admin MGT in transport input telnet. Kok nggak bisa sebentar.
dashboard Apple Telnet, kita kasih akses class admin mgt in, terus exact timeoutnya kita set 50, exact timeout 50, exit and write memory. Oke. Sekarang kita udah nge-config semuanya. Sekarang kita bakal final test. Di router 3 ini kita show IP root. Nah, udah ya, connected semua. Kita pastiin directly connected, loopback, connected. Oke, alhamdulillah. Terus di sini kita show IP DHCP binding, show IP DHCP. Nah, ada hardware address ini di sini. Oke, di router 3 udah. Sekarang kita ke router 2. Di router 2 ini kita show IP OSPF neighbor. Kita cek itu ada apa enggak gitu. Show. Nah, ada nih. Neighbornya ada 1.1.1.1. Muncul ya. Ada. Nah, sekarang kita coba ping admin ke DNS server dan admin ke web server gitu. Jadi caranya itu kita ke PC admin, terus command prompt, coba kita ping dancecourses.com. Kita nunggu aja. Tunggu aja kalau udah. Oke, ada yang timeout. Berarti yang timeout itu berarti ini yang IP yang tadi yang udah kita yang kita blok gitu, yang kita deny. Oke, mungkin itu saja, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan saya yang kurang lengkap. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.